Hello future nurses, how are you? Here we are again learning English practice for nursing course. Be ready to learn about the last topic of our course that is about walking aids. Or as you might know, it discusses some equipments used to help patients walk when they have injuries or walking inability. And these are what we're going to discuss right now. First, we need to know some useful vocabularies to understand walking aids topic. Second, we'll see some brief definition of walking aids itself. Third, purposes of walking aids. And then we'll also see the types of walking aids mostly prescribed for patients. And of course, after that, we need to understand what the considerations in selecting walking aids, whether crutches, cane, or walker, should be chosen. Next, we'll also learn how to use walking aids, so we later could teach patients about it. And the last one is the expression you can use in fitting the walking aids with the patients, so in teaching how to use it. So, with no more beating around the bush, we'll go right to the first discussion. And here are the vocabularies. The first phrase you need to know is affected leg. Affected leg means the leg that is injured or has a problem, so it can't be moved normally. That's why affected leg is also called weak leg. Jadi, affected leg adalah kaki yang terdampak, cedera atau kaki yang tidak bisa digerakkan secara normal. Sehingga frasa affected leg juga sering disebut dengan weak leg. Okay? And the second one is unaffected leg, which is the opposite of the affected leg. This is the leg that is not injured or has no problem, so it can be moved normally. As you might predict it, this can also be called strong leg. Nah, kalau unaffected leg itu adalah kaki yang tidak terdampak atau tidak memiliki masalah sehingga bisa digerakkan secara normal dan bisa juga disebut dengan strong leg. The next vocabulary about walking aid is proper fit. In our context, it means the size of walking aids recommended for a patient. It includes the height, position of the equipment towards the patient's body, and also the angle of its usage. Dalam konteks alat bantu jalan, proper fit ini maksudnya adalah ukuran yang pas atau ukuran alat bantu yang direkomendasikan untuk pasien, baik dalam tingginya, posisi alat bantu terhadap tubuh pasien, maupun ukuran sudut yang dihasilkan pada saat menggunakan alat bantu tersebut. The last word we need to know is gait. This word will be used many times. It has to do with the way of walking, how the patient should and could walk using the walking aids. Gait ini adalah cara berjalan atau pola berjalan khususnya pada saat pasien menggunakan alat bantu. Well, now how do we define walking aids? Apa sih walking aids atau alat bantu jalan itu? Fulton in 1918 defined a walking aid as a device designed to assist walking and improve the mobility of people who have difficulty in walking or people who cannot walk independently. Atau dengan kata lain, walking aids itu adalah alat yang dirancang untuk membantu orang-orang yang memiliki kesulitan dalam berjalan atau bagi orang-orang yang tidak bisa berjalan secara mandiri. Misalnya, bagi orang yang mengalami patah tulang, cedera pergelangan kaki, ataupun lansia yang memiliki gangguan keseimbangan. Moreover, there are some detailed purposes of walking aids. To begin with, it is for increasing supporting area, atau menambah area topangan. Ketika pasien mengalami kesulitan berjalan, maka kaki yang menopang seluruh bagian tubuh itu akan berkurang ya, sehingga ketidakseimbangan dalam berjalan pun akan terjadi. Dan dengan ini, untuk mengatasinya, alat bantu jalan dapat menggantikan peran kaki yang bermasalah tersebut, sehingga pada akhirnya pasien mendapatkan keseimbangan lagi untuk berjalan. And the next one is to maintain center of gravity over supported area, atau mempertahankan pusat gravitasi di atas area yang ditopang. Hal ini berhubungan dengan poin di atas ya, karena baik ketika diam maupun ketika berjalan, pasien harus tetap menjaga keseimbangan tubuhnya, yaitu dengan tetap menjaga center of gravity-nya itu. And the third one is redistribute weight-bearing area by decreasing force on injured or inflamed part of limb. Maksudnya adalah untuk mengatur kembali weight-bearing area dengan mengurangi tekanan pada bagian kaki yang mengalami cedera ataupun peradangan. Then, to compensate for weak muscle atau mengimbangi otot-otot yang lemah dan menggantikan perannya dalam cara jalan pasien. After that, walking aids is aimed at decreasing pain too. Dan tentu saja ya, penggunaan alat bantu jalan ini juga membantu pasien untuk mengurangi rasa sakit yang diderita pada bagian kaki. Dengan berkurangnya tekanan pada bagian yang cedera, maka berkurang juga rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien. And let's move on to the types of walking aid. As you may have realized, we're going to discuss 3 types of walking aids. 1, it's cane. Repeat after me, cane.
Nice. In bahasa Indonesia, we call it tongkat. 2. It's walker. Repeat after me. Walker. Good. The last one is crutch. Crutch. One more time. Crutch. Yes, in bahasa Indonesia, we call it kruk. Nah, kalau crutch itu satu buah ya. Tapi kalau misalnya dua kruk yang dipakai, berarti kita bilangnya crutches. Crutches. Begitu. Right? And as you can see, these three types of walking aids has various forms, and it's different from each other. These differences are due to different needs and criteria. The inappropriate walking aid selection might aggravate patients' mobility issues. Ketiga, alat bantu ini berbeda satu dengan yang lainnya, dikarenakan setiap pasien yang membutuhkan alat bantu jalan ini memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda juga. Nah, kesalahan pemilihan akan menyebabkan semakin buruknya mobilitas pasien. Jadi, kita harus tahu dulu apa kebutuhan pasien yang sangat dibutuhkannya. Apakah itu stabilitas, keseimbangan, atau misalnya topangan untuk badannya. That is why, when we recommend walking aids, we need to know some considerations in choosing what's the best for our patient's need. The first consideration is the stability of our patients. Pertimbangan dalam pemilihan alat bantu jalan, yang pertama adalah kestabilan dari pasien kita. And the second and the third one is strength and coordination of upper and lower limbs. Jadi kedua dan ketiga pertimbangannya adalah kekuatan anggota badan yang bagian atas maupun bagian bawahnya dan koordinasi di antara keduanya, gitu ya. And the last is required degree of relief from weight bearing atau tingkat bantuan yang diperlukan untuk menahan beban. Jadi karena pemilihan alat bantu jalan itu berdasarkan kebutuhannya, maka hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam pemilihannya. Nah, di sini kita akan melihat apa saja prioritas yang pasien direkomendasikan untuk menggunakan beberapa alat bantu jalan ini. Okay, the first one for cane. It is mostly used for those who have main problems with stability and those who have moderate level of mobility impairment. Nevertheless, it can also be used for those who need to bear weight. For the patient who just need for health their stability, the wood cane is enough. However, when the patient actually need to bear something weight, the stainless steel or carbon fiber cane is more suitable. Untuk tongkat, biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang membutuhkan bantuan dalam stabilitas tubuhnya. Nah, walaupun tidak jarang yang digunakan juga oleh pasien yang perlu menahan beban tubuh. Nah, perbedaannya nih, kalau untuk yang hanya bermasalah pada keseimbangan, pasien dapat menggunakan tongkat kayu saja. Tapi bagi yang perlu untuk menahan beban, maka diperlukan material yang lebih kuat seperti tongkat yang berbahan stainless steel atau carbon fiber. Gitu. Meanwhile, the crutch is useful to help the patient's balance and reduce the weight bearing on the affected limb. But the use of crutch needs more energy and more strength on hands and shoulders that makes it not suitable for elderly. Jadi kalau kruk itu bergunanya untuk membantu keseimbangan seseorang dan mengurangi beban pada anggota gerak yang bermasalah. Nah, namun kruk ini membutuhkan energi yang lebih besar daripada alat bantu jalan yang lainnya dan butuh kekuatan tangan serta bahu sehingga kurang cocok digunakan oleh orang tua atau orang yang berusia lanjut. And as the walker, it is the most stable walking aid because the size is bigger and wider than the others. Therefore, it is often prescribed for patients with poor balance and mobility. It's also good at weight bearing because it requires both hands to hold the walker. The patient should have a good hand strength and grip. However, because the size is bigger and wider than others, the walker makes the patient's speed in walking become slower, and it also makes it difficult to go upstairs and downstairs. Jadi walker ini merupakan alat bantu jalan yang paling stabil karena ukurannya jauh lebih lebar. Nah, oleh karena itu, walker ini biasanya dianjurkan pada pasien yang memiliki stabilitas dan keseimbangan yang buruk. Nah, walker juga memberikan keseimbangan yang baik dengan melebarkan si alas di bawahnya, membantu menahan berat seseorang dan kestabilan bagian samping. Gitu ya. Penggunaan alat ini sebaiknya dipakai orang dengan kekuatan dan ketahanan kedua tangan dan genggaman yang baik gitu, jadi punya genggaman atau grip yang baik. Nah, alat ini juga memberikan dampak melambatnya kecepatan jalan dari pengguna walker tersebut dan gerakan ini menjadi terbatas karena termasuk menaiki atau menuruni tangga.
And now, let's move on to how to use walking aids. To begin with, we're going to talk about how to use canes. Kita awali ya dengan penggunaan tongkat. First is the proper fit. The cane should be even with the wrist crease closest to hands. Yang pertama, posisi tongkat harus sejajar dengan kerutan pada pergelangan tangan. Okay? Then, when the patient hold cane, the elbow should be at 15 to 30 degree. Jadi posisi sikut nih pada saat memegang tongkat harus membentuk sudut dari antara 15 sampai 30 derajat. Besides, the cane should be 10 cm from the foot side. Di posisi kaki dan tongkat itu harus diberi jarak ya, sekitar 10 cm. Jadi jangan terlalu menempel pada kaki, begitu ya. And the most important thing is that the cane is held on the strong side of the body or leg. Dan yang harus paling diingat adalah posisi tongkat harus berada di sebelah kaki yang kuat atau tidak cedera. As for the gait walking, there are some steps that patients need to follow. Adapun cara jalan menggunakan tongkat, pasien disarankan untuk mengikuti beberapa langkah ini. When ambulating, the cane and the affected leg move together first, then followed by the strong side. Ketika berjalan biasa, yang dimajukan pertama kali adalah kaki yang cedera bersamaan dengan tongkat. Dan setelah itu, baru kaki yang tidak cedera mengikuti langkah tersebut. Meanwhile, when we're talking about gait in going upstairs and downstairs, we need to remember the principle up strong and down weak. Up strong and down weak. It means when we going upstairs, the unaffected leg go first. And when going downstairs, the affected leg go first. Jadi ketika membicarakan tentang pola langkah, ketika naik atau turun tangga, ada prinsip yang harus diingat, yaitu naik, kuat, dan turun, lemah. Maksudnya adalah ketika naik tangga, kaki yang pertama kali dimajukan adalah kaki yang kuat dan tidak cedera. Sedangkan ketika turun tangga, maka kaki yang maju pertama adalah kaki yang lemah atau kaki yang cedera. So, this principle is also applied on cane walking. When we're going upstairs, the strong leg move first, then the weak leg, the cane moves later. Jadi prinsip ini juga diterapkan dalam metode jalan menggunakan tongkat ya. Pada saat naik tangga, kaki yang kuat maju terlebih dahulu dan selanjutnya diikuti dengan memajukan kaki yang cedera bersamaan dengan tongkat. Alright. And on the contrary, when going downstairs, the weak leg and the cane move first, then followed by the strong leg. Jadi kebalikannya ya, kalau misalnya ke atas itu menggunakan kaki yang kuat dulu, maka kalau misalnya turun ke bawah tangga, pakai kaki yang cedera dulu, begitu. This is the illustration of cane walking. Another walking aid we're discussing is crutches. This is the picture of it, and some essential parts that we need to know. First is crutch pad or rest pad, which is the part closest to the patient's armpit. Second is hand grip, where patients hold the crutches and put all their weight on. And thus is the crutch tip, the edge of the crutches that touch directly to the ground. Jadi ini adalah kruk beserta bagian-bagiannya. Yang pertama adalah crutch pad atau bantalan kruk yang paling dekat dengan bagian ketiak pasien. Nah, yang kedua adalah hand grip atau pegangan pada kruk di mana semua berat badan pasien bertumpu. Dan yang terakhir adalah ujung kruk, yaitu yang menempel langsung di tanah. And the followings are the proper fit for the crutch. First thing first, we need to make sure that the crutch is adjusted to patient's height. Jadi, tinggi kruknya harus disesuaikan terlebih dahulu dengan tinggi badan pasien. Then, the hand grip should level with top of hip line. Kemudian, pegangan kruknya itu harus sejajar dengan bagian atas pinggul. Like the cane, when the patient hold the hand grip, their elbow should make 30-degree angle. Dan seperti halnya pada penggunaan tongkat, ketika menggunakan kruk, sikut pasien itu harus membentuk sudut 30 derajat. And another vital thing is that there should be a gap between 2 or 3 fingers between the rest pad and armpit. It's because around armpit area has
it has something to do with patient nerves. So, if they put their weight on rest pad instead of hand grip, it could make them uncomfortable and further would damage their nerves in that area. Jadi satu hal lagi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah memberikan jarak antara bantalan kruk dengan area ketiak ya. Nah, hal ini dikarenakan pada bagian tersebut itu banyak terdapat syaraf yang kalau terus mendapatkan tekanan akan menyebabkan ketidaknyamanan dan juga gangguan syaraf pada bagian-bagian tersebut. And now, we talk about the gait of crutches. As we might have known, crutch walking has more gaits than the other walking aids. The initial type, which is based on the point made by the patient, is divided into 2-point gait, 4-point gait, and 3-point gait. And the second one is based on the swing direction, covering swing to gait and swing through gait. In 2-point gait, the patient would move right crutch and left foot together, and then move left crutch and the right foot together. And here is the illustration. In 4-point gait, the patient moves the right crutch, left foot, and left crutch, and right foot. And here is the illustration. Next one is 3-point gait. In this gait, the patient moves both crutches and the affected leg together, then move the unaffected leg. Meanwhile, in swing to gait, the patient moves both crutches forward, then swing both legs forward, and place it right beside the crutches. Let's see this illustration. And the last gait, the swing through gait, the patient moves both crutches forward, then swing both legs past the crutches. And here is the illustration. Like the cane walking, the crutch walking also have going up and going down stairs, and the principle is the same. Up, strong, down, weak. Okay, up strong, down, weak. So when going up upstairs, the patient moves the strong leg first, then followed by the crutches and the weak leg. While in going downstairs, the patient moves down the crutches and the weak leg first, then followed by the strong leg. And these are the illustrations. Well, that's all the gaits for crutch walking. Now, let's see how the proper fit and the usage of the walker. Jadi, setelah melihat semua pola jalan menggunakan kruk, mari kita simak penggunaan walker. To use the walker properly, first we should adjust it to patient's height.
And second one, the elbow angle formed when holding the walker is between 15 to 30 degree. And third, the wrist crease should line up with the hand grip. Jadi untuk menggunakan walker dengan nyaman dan tepat, walker itu harus disesuaikan dulu dengan tinggi badan pasien. Lalu, sudut sikut yang dihasilkan ketika memegang hand grip pada pasien adalah 15-30 derajat. Dan posisi hand grip harus sejajar dengan kerutan yang ada pada pergelangan tangan. The next one is the pattern walking using the walker. When the patient starts using the walker, the back tip of the aid should line up with the middle of their foot. Posisi awal sebelum menggunakan walker, yaitu pertengahan kaki pasien harus sejajar dengan ujung belakang dari walker. Itu ya. And when ambulating, the patient should move the walker forward and move the weak side first, then followed by the strong side. Nah, ketika hendak berjalan, yang harus dilakukan adalah menggerakkan walkernya terlebih dahulu ke depan, lalu diikuti dengan kaki yang cedera, dan baru diikuti lagi dengan kaki yang tidak cedera. Here's the illustration of walking using walker. After knowing how to use the walking aids, now let's see some expressions used by nurses in teaching patients to walk using walking aids. Dan sekarang, saatnya kita lihat beberapa ungkapan yang digunakan dalam melatih pasien menggunakan alat bantu jalan. Before starting any intervention, we have to inform the patient about what we're going to do, including when we're about to teach patient to crutch walking or walking with any walking aids. Jadi, karena intervensi perawat harus diinformasikan terlebih dahulu, maka ketika hendak mengajarkan pasien cara berjalan menggunakan kruk atau menggunakan alat bantu jalan yang lainnya, kita perlu memberitahu prosedur apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Okay, and to do so, we can use these expressions. Nah, untuk melakukannya, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. It's time to practice crutch walking. It's time to practice crutch walking. Ini waktunya untuk berlatih berjalan menggunakan kruk. I will assist you to use these crutches. I will assist you to use these crutches. Saya akan membantu Anda untuk menggunakan kruk ini. I will give you instructions how to use these crutches. I will give you the instructions to how to use the crutches. Saya akan memberikan instruksi bagaimana cara menggunakan kruk. I will give you an example on how to walk with these crutches. I will give you an example how to walk with these crutches. Saya akan memberikan Anda contoh bagaimana cara berjalan menggunakan kruk ini. As we have discussed earlier, before walking using the aids, we need to measure the height of the patient first. So, to do this, we can instruct patient by saying, would you lie on your bed? I need to fit these crutches with your body. Would you lie in your bed? I need to fit these crutches with your body. Bisakah Anda berbaring di tempat tidur? Saya perlu menyesuaikan kruk ini dengan badan Anda. And these are what we use to instruct patient when practicing crutch walking. And these are what we use to instruct patients when practicing crutch walking. Move your right leg forward. Move your right leg forward. Gerakan kaki Anda ke depan. Gerakan kaki kanan Anda ke depan. Move your left leg forward. Move your left leg forward. Gerakan kaki kiri Anda ke depan. Move your both legs forward. Gerakan kedua kaki Anda ke depan. Move your right crutch forward. Move your right crutch forward. Gerakan kruk Anda, kruk kanan Anda ke depan. Move your left crutch forward. Move your left crutch forward. Gerakan kruk kiri Anda ke depan. Move both crutches forward. Move both crutches forward. Gerakan kedua kruk Anda ke depan.
Perlu diingat, ungkapan ini adalah instruksi untuk menggunakan crook. Tapi, kalaupun kita akan menjelaskan penggunaan alat bantu jalan lain, kita tinggal mengganti saja kata crook menjadi cane atau walker. Contohnya, yang semula kita katakan, please move your left crutch forward, bisa diganti menjadi, please move your cane and your weak leg forward. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan alat bantu jalan yang lain. Tinggal disesuaikan dengan ekspresi yang sudah dikasih di sini. Okay? So, that was our discussion about walking aid. I hope this video can help you understand deeper about this topic. So, I'll see you on the next video. Bye!